शुभ सकाळ फ्रेंड्स स्वागत जनाऊँ आ गोटे नुआ ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स वर्तमान आज कार्तिक पूर्णिमा आउ कार्तिक पूर्णिमा लोक बुड़ दे शिवंकर पूजा अर्चना करती। तो फ्रेंड्स आज आम जिमा माने बहुत दूर को जोटा कि बहुत गुंफा भितर आउ बहुत माने कलाहांडीर चर्चित गोटे शिव मंदिर को आ से शिव मंदिर जाकर आपण से दृश्यटा देखेबी से जगार केते लोक भिड़ रोचंती आउ महाप्रभु शिव को पूजा अर्चना करुँच आपण मान निश्चय देखेबी आउ से माने महाप्रभु लिंगराज को मध्य आम जाकर पूजा अर्चना करवा। तो फ्रेंड्स आज वीडियोटा ही लगी रहतु आ वीडियोटा भल लगी ताले वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट निश्चय करतु। तो फ्रेंड्स आज आम जा महान परिचित जोटा कि आपण माने निश्चय जानते वीडियो माध्यम शुणी सेटा हूँ चूरा पहाड़। चूरा पहाड़ एत प्रसिद्ध आउ माने कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट बा सारा ओडिशा रे मध्य चर्चित हो अछि। तो फ्रेंड्स आज आम जा से चूरा पहाड़ को आउ चूरा पहाड़ जाई करी आपण मान को से दृश्य देखाइबा आउ एठू केते बाट अछि निश्चय आपण मान को नहीं के जीवी आ निश्चय से महाप्रभु को आपण मान को दर्शन करबी। तो फ्रेंड्स बहुत परिमाण लोक से भिड़ रहती आउ बहुत माने जंगल भितर मध्य अच्छी जोटा कि विराट बड़ जंगल से जंगल शीर्ष रे पूरा माने एते सुंदर मंदिर बना है आ प्रत्येक शिवरात्रि रे प्रबल भिड़ गाँ रु गोटे गाँ अच्छी से गाँ रु गोटे 3-4 किलोमीटर दूर रे जंगल भितर से माने मंदिर बना है। तो फ्रेंड्स चलन आज आम जिमा से शिव मंदिर को आउ शिव भगवान को दर्शन करवा। वीडियोटा शेष पर्यंत देखंतु स्किप करंतु नहीं। आम गोटे रास्ता छाड़ी गले अलग रास्ता पलि आसो कहीं आम गाड़ी क्लच वेयरटा छुड़ी जाए। तो बर्तमान आम सिटी भर आस बहुत कष्ट जगह को आसिक माने क्लच वेयर लगाई बहुत कष्ट माने आसचु आउ बहुत माने बिना क्लच रे गियर पकड़ से दूर आम टर्निंग करचु आउ आसचु बर्तमान जूनागढ़ लास्ट आड़ को। यही सामना आम बर्तमान पहुंची गलु आर यहीटा देखु लिखाई चूरा पहाड़ बनभोजी स्थली बा चूरा पहाड़ पिकनिक स्पॉट। तो फ्रेंड्स बर्तमान आम ये आसिक पहुंची गलु आउ देखिपे केते सुंदर भाव मंदिर तैयारी कराई आउ प्रत्येक जगार माने लोक रहिबार सुविधा करा जायछि आउ एटी टूरिस्ट मन आछंती आउ टूरिस्ट गाड़ी ये आछि आउ ये पहरी मंडप जोटा अच्छी कि शिवरात्रि दिन जो माने पहरी करा जाए सेठी पहरी करा जाए आउ मंदिर पछपटे केते सुंदर गोटे पोखरी अच्छी से पोखरी पानी एते सुंदर निर्मल आउ गच पत्र जाक चढ़ई एते सुंदर आवाज आउ एते सुंदर जगह को देखि पारथिबे पहाड़ विराट बड़ पहाड़ आउ लोके कहते यही पहाड़ उपरे गोटे डैम अच्छी से डैम रे माने भरपूर पानी सब बेले थाए आउ लोक बहुत चेष्टा करती चढ़ाई किंतु लोक चढ़ार साहस होनी कहीं माने एते उछाटिया जगह से लोक जीवार बहुत कष्टकर। तो फ्रेंड्स आमे आसीचु ए जगार से पाखर पहाच अच्छी आ से पहाच रु से आड़ को चढ़वाई से अच्छी आउ एपटे मध्य रास्ता अच्छी
ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦୂର ମାନେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହୁଏ ସେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସଟା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ସବୁ ପୁରାଣ ରହିଛି ସେମିତି ପୁରା ଭରି ହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯିବା ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରକୁ ଆଉ ତାପରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୁଣି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଯିବା ଏଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଘ ଆଉ ଏ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବ ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଠି ଅଛି ସ୍ଥଳ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ଭୋଳାଶଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ପାରି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ଟିକେ ନେଇକରି ଯିବା ଆଉ ଭୋଗ ଟିକେ ଖାଇବା। ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ଯେତିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ମାଗଣା ମାଗୁଛି ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଳନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ସେଠୁ ପୂଜାରୀ ଆମକୁ ସେଇଠୁ ଭୋଗ କାଢ଼ି କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ଖାଇବା ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ତାକୁ ବୁଲିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଗିକି ରହନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ଖାଇଲୁ ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ଯିବା ସେଠି ଲୋକ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଗ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଲୋକ ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରି ଶାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରହରୀ ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଆମ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଉ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଦେଖିକରି ଖୁସି ହେଇଥିବେ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ପ୍ଲେସଟା ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମ୍ବ ଗଛ ପୁରା ଘେରିକି ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଏତେ ଶାନ୍ତି ପୁରା ଶାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ମାନେ ବନା ହେଇଛି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ବସିଛି ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ ଯେମିତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିବଙ୍କର ମାନେ ଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ପାଣି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଖେଳଣା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥାଏ। ଏଠୁ ଯେଉଁ ପ୍ରହରୀ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଫେରୁଛୁ ଆଉ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ କେତେ ଉଚ୍ଚାରେ ଅଛି ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ମାନେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ନା କହିଲେ ଚୂଡ଼ା ପାହାଡ଼ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଗାରେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଏବେ ଯିବା ଆସିବା ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ପୁରା ପଥର ରାସ୍ତା ଥିଲା ମାଟି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଲୋକ ଯିବା ଆସିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଏଇ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କେନାଲ ଥିଲା ସେ କେନାଲରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଏପଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ।